kafo tonoma Seyde amana finance abe awdema akosika war mara doni o siraka nogo abe atoko sebenfu wa bugula tike seben ano e 40 copie ebe odi amosi akobo onola Seyde ka chide ube awsoro awsigerola ka warnu mine dondon Seyde amana finance kan deme war mara ko nyumana Jay Savon abe nogoya kofo Jay Savon s'en va de Marseille ay nogoya sira lebla dodogon sani fukata se chaman sanima Jay Savon kelema ka safno lebe chogala femi dodogon sani o kan noga akono fukata se chaman sanima kadamne safne mugamugata binanta biorota fukata se kemetama wa chaman sani sirafe femi ye carton ye 320 grammes kise mugan nanbo konana o carton taprier wakili ani keme fla droy 220 grammes kise ta an warbo carton konana o carton taprier keme nani dro 120 grammes kise binani shekibo konana o carton taprier keme wolovla ani bioro o safne wasebe koro sekesembe ka choncho mimba to kenebe sabati du konana Jay Savon o yambe de ka lafiya Jay Savon o yambele jeli ka saniya sirai ni mami makobala ka kibara nyene ke toy sikrola ay wolel ke plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 Salatu Rabbi ma salami ala habib ni jayalindo kabaka jonnu bema nto don fenye ko femu karanga boyan nyen wakale sir ala kele ndrona na ya do ka be se muna ko ke labere no ka makono ngako be ala bulu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب خلق الناس كلهم من تراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا شك ولا ارتياب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أنزل الله عليه الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله حيثما كنتم فهو سبحانه يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم وزكوا نفوسكم بالتوبة وطهروها وأيقظوها من سنة الغفلة وذكروها أن لكم موعدا لن تخلفوه وموقفا بين يدي ربكم لا بد أن تقفوه ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أيها المؤمنون لقد شرع الله الزكاة على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام وقرينة للصلاة عماد الدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجعلها مربطا من مرابط الأخوة في الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وهي وصية الأنبياء واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وإن منع الزكاة وعدم صرفها على غير وجهها المشروع لمفاسد طامة مفاسد دنيوية وأخروية ومفاسد فردية
فهو ممحق لبركة المال وملحق بصاحبه وسمة النفاق والفسوق، وهو معرض لصاحبه للوعيد في المحشر وفي النار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أمي الله تعالى تنو ألموني على النيلي مساي على ربي جونسون سونشولا تشو منكدي على الله تعالى هنا مسادو مكاري مسادو وتوبي من فنا مسادو كسيريا كافو باتو مساتي تيانا فنا كلا على كلمبي سيريا منيران يلانتي على كسيريا كافو محمدو على كجوي على كتشيدندو على القرآن جيجي تشيدن مونكا نينغا كي واجولي فاني نينغا كي حكي لا جيجي فاني ماوي ماموني حكي نيمان دونغوي كيسي نيما ني بركا موينين كا كتشيدن باين كانا كسو دونغو انا كصحابه سنمو ani mama mumana tugola ni bara nyuman keli fugata se doma domu esegin ko badonye ala ko donka nga don la don kunandi otumelon ko ka bo embadem ben saranyere kuna kan sara aula kan bela jeni nga sara Allah taala ni ayato nga sara ala nyen nankela yoro yoro la ayato nga sara ala nyen nankela chugo mona ayato nga sara ala nyen nankela la hala ya fanfe mona kadaka anga ko dogole nanga ko bangele ala de ba bela jenin don an nofe anga yere ninkun saniya ne tubiye ka taga alama anga yere jeya ne sigin ko nyuma ka taga alama anga kunu ka bon nyina sunogo kononala anga to ka fa yere kunye kuma bela ko dondo be domo mbala ne ante fo donko anga to ka fa yere kuma bela ko joli dobe domo joli mumbala nambebe na jo ala no ye doyin domu name jo Allah taala nyema wanin kelengene bebe na odoyina ibala ka dala susolike ka bo iyere kuma Allah taala be jombe ka bara dafa ka dima ala ko donde kuma ala ko donde kibariyala ko domu na ninnin bela jeni ma sura ibara mun ke nyumana ala ye Allah nati ibara mun ke juguma na fana ala ye Allah nati ko donde la haramade mun ye juguman ke o b'a nata ne furancɛ jambe don o n'o ka baara jugu ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ala bɛ kangarima da an ye ko an k'an yɛrɛ kɔrɔsi ale Allahu taala la ala ye makari masa ye n'a ka jɔn ye ala ka makari ne n'aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jɔn nin kɔfɛ sa an k'a dɔn k'a fɔ Allahu taala ye fɛn dɔ k'a ka sariya in dɔ ye n'o ye jaka ye a y'a kɛ diinɛ in sariya dɔ ye ka tila k'a kɛ diinɛ jɔsen dɔ ye ka tila k'a ni seli nɔrɔ ɲɔgɔn na ni sona selima ala ye k'i ka sɔn jaga fana bɔli ma ale Allahu taala ye a ko k'a ye seli jɔ a ye jaka di a tilara ka jaga kɛ jɔn ka alisilamɛya sabatilina ye k'a fɔ ni ye alisilamɛ ye ka ban i ka jate k'a fɔ k'i ye silamɛw dɔ ye a bɛ sɔrɔ n'i kɛra jaga bɔla de ye fɛn na ala ye fɛn mun kalifa i la ala ko alikɔrɔna kɔnɔna la ko n'o tubila ka bɔ kafiriya la ka seli jɔ ka jaka bɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛla aw balimaw ye alisilamɛya diina kɔnɔna la a y'o ka sira to yen maa si kana bin o kan tuguni ni Alahu taala ka kumakan ye jaga balili k'a bɔ i ka nafolo la wali ala k'i k'a don da mun fɛ n'i m'a dɔn o da fɛ tɔɔrɔ caman bɛ bɔ a kɔnɔ diɲɛ na wa tɔɔrɔ caman bɛ bɔ a la alikiyama jɔ don na ka d'a kan jaga bɔbaliya a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo barika jɔsi ka bɔ a la jaga bɔbaliya a bɛ kɛ sababu ye ka munafikuya jala siri hadamaden na jaga bɔbaliya a bɛ kɛ sababu ye ka ala kota fana drapeau don i tɛgɛ kɔnɔna la jaga bɔbaliya a bɛ kɛ sababu ye k'i bila ɲangi kɔnɔ alikiyama kɛnɛ kan jaga bɔbaliya a bɛ kɛ sababu ye k'i ladon hali tasuma yɛrɛ kɔnɔna la ala ko an bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la maa minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ b'a la ka sanu ni warijɛ dugukɔrɔ mara o t'a la o t'a la ka hakɛ bɔ a la k'i ka olu maaw la nisɔndiya ne lajaba ye lajaba mun ye lajaba jugu ye ne lajaba dimi t'a don Alahu taala ko o lajaba dimi ta mun filɛ nin ye o ye lajaba sugu jumɛn ye nafolo minnu b'a la n'o y'i ban k'a bɔ k'a di ala ma ko Alahu taala bɛna nafolo ninnu kɛ tasuma ye ka tasuma in jɔsi o ɲɛdaw la ka jigin ka jɔsi o kɔ la ka jigin ka jɔsi o kɛrɛ fila la ko
k'a bɛ fɔ ye ko nin de ye nafolo ye ala y'a ka hakɛ bila mun kɔnɔna la n'aw y'a ban k'a di ala ma wa filɛ nin a y'a kɛ tasuma ye ka bila aw yɛrɛ ɲɛ mun bɛ kɛ k'aw ɲɛ jɔsi k'aw kɔ jɔsi k'aw kɛrɛ fila jɔsi nin ye alaw taala ka kuma kɛ alikɔrɔna kɔnɔ suratu tawba la alakira sallallahu alaihi wasallam a fana ko a ma hadisa dɔ la abu hurayra ye hadisa mun langali aw ye ko maa o maa mun bɛ yen ni ala ye nafolo d'i ma n'i ma sɔn ka nafolo in jaga bɔ ko alikiyama jɔ don na alaw taala b'i ka nafolo in kɛ sa belebele ye alikiyama kɛnɛ kan ko a bɛ pan k'i minɛ ka meleke i kan na ka na ɲɛ jɔ i ɲɛkɔrɔ ko a b'i kanto nafolo mun dila i ma n'i y'i ban ka ala ka hakɛ bɔ a la ko nafolo in de ye ale ye a melekelen bɛ to i kan na fo k'i lata tasuma kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallama ko a ye alaw taala ka kumakan dɔ kalan o kumakan ye jumɛn ye ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة كما من بالك تجمع جليا فينك على فهم دوما وكان جيا كوكا تجمع جليا يوم يومين أي وكتجمع جليا جومان يوما منا قال كما جودون وبنا كمل كني فني وكمل كني فني fɛn n'o y'o tɛgɛma gɛlɛya kan diɲɛ kɔnɔ o dun b'a sɔrɔ o t'a la ka sankolo n'a kɔnɔfɛn bɛɛ to ala bolo ka dugumakolo n'a kɔnɔfɛn bɛɛ to ala bolo ala de ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ tabaga ye nin ye kuranɛ aya ye mun bɛ suratu ali imrana kɔnɔna la alakira y'o kalan sallallahu alaihi wasallam ni hadisa in laban na jaga mun fɔlen filɛ nin alaw taala y'a kɛ wajibi mun n'a bilala nafolo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw la o nafolo kɛrɛnkɛrɛnlen alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa ba dɔ bɛ yen amru bin shuaib o y'a minɛ ka bɔ a fa yɔrɔ k'a minɛ ka bɔ a mɔkɛ yɔrɔ ka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye jaga bɛ bɔ nafolo minnu na a y'a hakɛ fɔ a kan ka bɔ bɔcogoya mun na a y'a bɛɛ fɔ hadisa in kɔnɔna la o hadisa in n'an y'a ta k'a fɔ k'an b'a walawala an bɛ bɔ ni jaabi damadɔ ye a fɔlɔ ye jumɛn ye jaga bɛ bɔ nafolo sugu mun na a fɔlɔ ye bagan nafolo ye bagan nafolo o de ye jaga bɔ nafolo fɔlɔ ye n'i kɛra bagantigi ye ka se hakɛ dɔ ma san mana yɛlɛma k'a sɔrɔ o baganw b'i bolo a ka kan i ka jaga bɔ a la a bɛ bɔ bagan nafolo sugu jumɛn na a bɛ fɔ bagan nafolo minnu ma ko nɛɛma baganw n'o ye ɲaamɛ misi saga ba alakira nin ne fɔ sallallahu alaihi wasallam an tɔ wɛrɛ minnu bɛ yen sariya ka jate tɛ olu kan nin mun fɔlen filɛ nin ye ko jaga kan ka bɔ olu la mun ye ɲaamɛ ye an tɛ ɲaamɛtigiw ye ka d'a kan ɲaamɛ t'an ka bagan marataw ye an ka bagan ba marata bɛ daminɛ juma na jaga bɔ baganw na o ye misi de ye o la n'alaw taala ye misi di maa min ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko jaga tɛ misi la fo n'a ye misiden 30 sɔrɔ a mana misiden 30 sɔrɔ fɛn mun wajibiyalen don i kan o lahalaya kɔnɔna la i ka misicɛ mun b'a la ne a san kelen dafala a donna filanan kɔnɔna la n'a tugulen don a ba nɔfɛ n'a bɛ fɔ arabukan na ko tabi'u i b'o o kelen kɛ a jaka ye kelen n'i ka misi sera misiden 40 ma k'a ta 30 la fo ka taa bila 39 na o jaga ye misi kelen ye mun n'a san kelen dafala a donna san filanan kɔnɔna la n'i ka misi sera sisan misiden 40 ma ka daminɛ 40 na fo ka taa bila 59 na o ye misiden kelen mun b'a la ni a san fila dafala a farala ka bɔ a ba la n'o tɛmɛna ka bɔ yen misi muso kelen mun b'a la n'a san fila dafala a farala ka bɔ a ba la n'i ka misi sera misiden 60 ma ka ta 60 la fo ka taa bila 69 na o ye misiden 2 ye nin ye sariya ka fɛn dilen i ma misiden 30 fo ka taa bila 31 na misi kelen o ye o jaga ye misiden 40 ka taa bila 59 na misiden 30 ka taa bila 39 na o jaga ye misiden kelen ye misiden 40 ka taa bila misiden 59 na o jaga fana ye misi kelen nka misi muso mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ san kelen dafala bolo a donna san filanan kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i ka misi sera misiden 60 ma ka daminɛ 60 la
fo ka taa bila 69 na misi den mun b'a la ne a san kelen dafala o den fila o de bɛ wajibi ka i k'o bɔ a la nin ye misi jaga bɔ cogoya ye jaga bɛ bɔ bagan nafolo suguya filanan mun na o ye saga ani ba ye saga ni ba bɛɛ lajɛlen dama ka kan jaga bɔ cogoya la wa jaga tɛ olu si la fo n'o sera misi sagaden 40 ma wali baden 40 ma baden 40 walima sagaden 40 n'a ma se 40 ma jaga t'a la o la k'a ta 40 na fo ka taa bila 120 na ne saga b'i bolo ka daminɛ sagaden 40 fo sagaden 120 saga kelen o de ye o jaga ye n'i ka saga tɛmɛna 120 kan ka taa 120 na fo ka taa bila 200 la saga den 2 o ye o jaga ye n'i ka saga ka daminɛ 201 na fo ka taa bila 399 na sagaden 3 o bɛ kɛ o jaga ye n'a sera 400 ma ka daminɛ 400 na fo 499 sagaden 4 wa ka daminɛ 500 la fo 599 sagaden 5 ni mun filɛ nin ye saga jaga bɛ bɔ nin cogo de la jaga tɛ misi la f'a ka se misiden 30 ma jaga bɔli bɛ sɔrɔ ka daminɛ a la jaga tɛ saga fana la jaga tɛ ba la f'a ka se den 40 ma n'o kɛra a jaga bɔli bɛ sɔrɔ ka daminɛ nin kɛcogo ɲumanba ye mun ye n'Alahu Taala ye nin bagan dɔ kalifa maa mun na e k'i jilaja ka karamɔgɔ dɔw wele ka dɔnnikɛla dɔw wele ka taa n'a ye i ka wɛrɛ kɔnɔ a ka jɛn k'a jate ɲɔgɔn fɛ a kan ka bɔ cogoya mun na a ka cogoya jira i la a wajibiyalen tɛ k'e k'a d'ale ma dɛ Ala ta ye mun ye ale b'a jira i la ni kelen fila saba ni kan ka kɛ a jaga ye n'o banna wagati min kan ka di cogo min i b'a di ten ni mun filɛ nin b'a to i bɛ aljanna sɔrɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni Ala ye bagan kalifa maa o maa na ni ma sɔn i ka bagan jaga bɔ diɲɛ kɔnɔ yan ko alikiyama jɔ don na k'i bɛ wuli k'a sɔrɔ Ala kɛlen don k'i ɲu i ka bagan na i ka ɲaamɛ bɛ kule i kunna i ka misi bɛ kule i kunna i ka saga bɛ kule i kunna i ka ba bɛ kule i kunna ko Ala karisa de y'i ban ka ne di diɲɛ kɔnɔ a filɛ k'an ta ka na ne ye alikiyama don na yanni i ka se o ma yanni a ka se o ma i bolo i jilaja Alahu Taala ko k'i ka fɛn mun b'a la i k'a bɔ i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogoya mun na n'o kɛra e yɛrɛ ka Ala diɲɛ sɔrɔ bɛ a kɔnɔna la alikiyama don lafiya bɛ sɔrɔ i bolo n'a sababu ye wa i ka bagantigiya bɛ k'i ka alijinɛ don sababu ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى ثانيا الذهب والفضة ثالثا ما في حكم الذهب والفضة أمي الله تعالى تنولامو وسالينو كسي أنينما كوينيكا كالا كتشيدينكا تشيديموني على يا سوغانتي كافساني تشيدين طوي وتمبلنكو كابوين بدون نفلو سوغو فلانا مومبي نشريا جاغا واجبيالا ويسانو ani warijɛ sanu ani warijɛ sharia ye jaga wajibiya o la o sanu ni warijɛ fana jaga ko tɛ k'a fɔ ko ni sanu b'i bolo dɔrɔn a bɛ fɔ ko jaga bɔ a la wari ni warijɛ b'i bolo dɔrɔn a bɛ fɔ jaga bɔ a la nka hakɛ dɔw de bɛ yen f'a ka se o ma alakira sallallahu alaihi wasallam amru bun shu'aib a ka hadisa mun n'a y'a langali o hadisa in kɔnɔna la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko jaga tɛ sanu na fo a ka se dinari 20 ma o dinari 20 in alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam sanu tun bɛ jate n'o de ye nka n ka bi tile in na sanu bɛ jate ni garamu de ye dinari 20 in n'i y'a jate garamu jate la o mun lakodɔnnen don an bolo a kan ka bɛn joli ma dɔnnikɛla dɔw ko dinari kelen ko bɛ bɛn garamu 4 ma dɔw ko dinari kelen a bɛ bɛn garamu 4 ani murumuru 25 ma o la
mun y'a jate k'a fɔ dinari kelen kan ka bɛn garamu 4 ma o ka jate la ne sanu ye garamu 80 sɔrɔ ka d'a kan kira ko dinari 20 ne dinari 20 jaga bɔli bɛ daminɛ sanu na o de la mun ka jate la dinari kelen kan ka bɛn garamu 4 ma a b'i n'a fɔ 20 sigiyɔrɔma 4 o ye 80 ye ale bolo ne sanu sera garamu 80 ma jaga bɔli bɛ daminɛ nka mun y'a jate k'a fɔ dinari kelen kan ka bɛn garamu 4 ani murumuru 25 ma ne taala o jate kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ne sanu sera garamu 85 de ma jaga bɔli bɛ daminɛ a la ni mun filɛ nin 80 ani 85 nin ye dɔnnikɛlaw ka jate minnu n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka da alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dinari mun fɔ ka dinari bayɛlɛma k'a kɛ garamu ye o ka jatew bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de kama 80 ani 85 i b'o mɛn walasa i ka bɔ farati la i bɛ 80 ta ni mun fana ye baara kɛ ni 85 ye baasi t'a la dɔnnikɛlaw ka jate dɔ don o la maa o maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ sanu b'i bolo sanu mun bɛ se garamu 80 ma san mana yɛlɛma a dɔn k'a fɔ jaga b'a la o sanu in lahalaya 2 bɛ sɔrɔ a la lahalaya fɔlɔ ye jumɛn ye sanu bilen sannen dɔ i bolo i ye wari don a la k'a mara i kɛlen don k'a mara de ka d'a kan ni wari donna sanu na a ka ca la a tɛ tiɲɛ a maralen dɔ i bolo o mun filɛ nin jaga bɔli o la kuma foyi t'o la dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a suguya 2nan ye jumɛn ye muso mun ye sanu san k'a dilan k'a kɛ masiri ye n'a b'a don a yɛrɛ la o jagako dɔnnikɛlaw ka kumakan ye 2 ye a la dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ jaga b'a la ka da hadisa dɔ kan alakira sallallahu alaihi wasallam ko muso dɔ donna kan k'a sɔrɔ sanu b'a den na kira y'a ɲininka k'i bɛ nin jaga bɔ wa k'a ko ayi ko n t'a jaga bɔ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ɲala a ka di ye lahara don na ala k'a kɛ tasuma ye k'a don i den kan na wa k'a ko ayi kira ko wa n'o don k'a jaga bɔ ni mun filɛ ni hadisa in nana nka dɔnnikɛla dɔw ma hadisa in kɛnɛya o ko fiɲɛ bɛ hadisa in na o kama olu ko ne sanu mun labɛnnen don muso ka masiri de kama k'a b'a don de k'a yɛrɛ masiri ni a ye ko jaga tɛ o la ka d'a kan ko o tɛ bugunya dɔw ko la ni hadisa in ka kɛnɛ madama ni kira ye nin ye nin kana k'a fɔ a ye ka ban ko n'i ma a bɔ k'a jaga bɔ k'a di k'a bɛ kɛ tasuma ye ko b'a jira k'a fɔ jaga bɔlen ye wajibi de ye a la ka da nin kan kɔrɔfɔ mun bɛ yen ne yɛrɛ b'o de suganti farati tɛ mun na o de ye muso k'a ka sanu jaga bɔ fɛn damadɔ b'a to an b'o fɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'a jaga bɔ Alahu Taala tɛ ban minɛli ma 1 a 2nan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jaga bɔli de ka kɛnɛ alikiyama don de bɛ se ka kungo sɔrɔ nka n'i y'a bɔ k'a di i bɛ baraji sɔrɔ a la Alahu Taala bɛ barika don a la a 3nan ye jumɛn ye ni ala ye fɛn o fɛn mun di hadamaden ma diɲɛ kɔnɔ n'i ma lahara sɔrɔ ni a ye o tɛ fɛn barikama ye ni ala ye nafolo d'i ma i ma alijinɛ sɔrɔ n'a ye nafolo barikaman tɛ ala ye jɔyɔrɔ d'i ma i ma alijinɛ sɔrɔ n'a ye jɔyɔrɔ barikaman tɛ ala ye sanu d'i ma i ma alijinɛ sɔrɔ n'i ka sanu ye sanu barikaman tɛ fɛn o fɛn mun mana di jɔn ma n'a m'i dɛmɛ ka alijinɛ sɔrɔ o tɛ fɛn barikama ye o kama i ka sanu i ka i sego k'a la k'a don ka tila ka alijinɛ fana sɔrɔ ni a ye o de ye hɛrɛ ye i k'a don ka sa ka taga k'a to wali i bolo ka dɛsɛ don dɔ la i k'a bɛɛ feere walima a ka di denw ma k'a ban pewu o kama k'a fɔ muso ka sanu mun n'a labɛnnen don donni kama ko jaga b'a la o kumakan in de ye kumakan kɛnɛma ye anw bolo dɔnnikɛlaw ka kumakanw na i kana bila farati kɔnɔna la n'ala ye sanu d'i ma n'a bɛ garamu 80 bɔ k'a ban i jilaja ni san yɛlɛmana i k'a ja ka bɔ ani i ka nafolo tɔ wɛrɛ minnu bɛ i b'a n'o fara ɲɔgɔn kan i b'a bɛɛ jaga bɔ ɲɔgɔn fɛ ni mun filɛ nin ye sanu jagako kibaruya ye mun ye warijɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam halisa hadisa kelen in kɔnɔna la a ko jaga tɛ warijɛ la f'a ka se dirhamu 200 ma ni warijɛ sera dirhamu 200 ma jaga bɛ bɔ a la ka d'a kan olu tun bɛ warijɛ jate ni dirhamu ye sanu bɛ jate ni dinaru ye warijɛ bɛ jate ni dirhamu ye
o dirhamu kɛmɛ fila in n'i ye o bayɛlɛma k'o k'an ka bi tile garamu ko ye dɔnnikɛla bɛ jate mun di o la o de ye k'a fɔ dirhamu kɛmɛ fila n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ an ka bi tile ye a k'an ka garamu 595 de d'i ma o kɔrɔ ye maa o maa mun bɛ yen ni warijɛ b'e bolo warijɛ mun n'a hakɛ sera garamu 500 ani garamu 95 ma san mana yɛlɛma i bolo a wajibiyala i ka jaga bɔ i ka o sanu in o warijɛ in na garamu 500 ani 95 o de kan ka bɛn dirhamu 200 ma alakira ye mun fɔ hadisa la sallallahu alayhi wa sallama o la nin fila mun fɔlen filɛ nin ye n'o de ye sanu ani warijɛ ye jate mun fɔla ko n'o sɔrɔla i bolo sanu garamu 80 ani warijɛ garamu 500 ani 95 ne ni fila dɔ sɔrɔla maa mun bolo i bɛ joli bɔ a jaga ye i b'a kilan yɔrɔ 40 n'i y'a kilan yɔrɔ 40 kilan kelen pe o dɔrɔn de ye a jaga ye kilan yɔrɔ 40 39 i b'o to i bolo o y'i ta ye kelen o dɔrɔn de bɛ di Allahu Taala ma k'o kɛ a jaga ye o la misaliya bolo ma sanu garamu 80 bɛ maa mun bolo n'i y'o kilan yɔrɔ 40 ye a bɛ joli d'i ma garamu 2 i b'o dɔrɔn de bɔ k'o kɛ a jaga ye o cogoya kelen fana la warijɛ garamu 500 ani 95 bɛ maa mun bolo n'o fana y'a kilan 40 ye o b'o dɔrɔn de bɔ de a jaga ye ni mun filɛ nin ye sariya ye jaga ɲini ko a ka bɔ sanu ni warijɛ la cogoya mun na o filɛ nin ye ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye jaga bɛ bɔ nafolo suguya filanan mun na ma fi hukmi dhahabi wal fidda nafolo mun bɛ yen n'a ni sanu ni warijɛ bɛ kiti kelen na sariya la o ye nafolo sugu jumɛn ye fɔlɔ wari mun bɛ an bolo sefa dollar euro dirhamu dinari franc français franc guinéen franc ghanéen an'o na ɲɔgɔnnaw o ye wari ye wari mun n'an bɛ an ka sanni n'an ka feere kɛ ni olu ye olu mun filɛ nin ye sariya bɛ o ni sanu ni warijɛ de bila minɛn kelen kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sisan sanu ni warijɛ hakɛ mun fɔla ko jaga ka kan ka bɔ o de la n'i ka wari marata ye o hakɛ dɔ sɔrɔ san yɛlɛmana o wari in kan i bolo sariya la jaga wajibiyala i ka a la maa mun bɛ yen sefa wari b'i bolo euro b'i bolo dollar b'i bolo real b'i bolo wali franc guinéen b'i bolo a n'o na ɲɔgɔnna wɛrɛw e maa mun bɛ yen n'o wari dɔ b'i bolo o wari mun b'i bolo n'a jate sela sanu garamu 80 sɔngɔ ma sugu la wali a jate sela warijɛ garamu 500 ani 95 sɔngɔ ma sugu la o tigilama jaga bɔli bɛ wajibiya kan n'i ye nin sɔngɔ jate minɛ bi i b'a ye k'a fɔ warijɛ sɔngɔ ani sanu sɔngɔ danfaraba b'o ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan n ye ɲininkali kɛ sugu kɔnɔna la warijɛ bɛ joli la sanu bɛ joli la an y'a sɔrɔ sanu sɔngɔ a bɛ daminɛ garamu 1 ka daminɛ 6000 ani 300 la fo ka yɛlɛ sanfɛ n'i ye taali kɛ ni 6000 ye 6000 k'o gosi garamu 80 la 6000 sigiyɔrɔma 80 o bɛ taa jate mun d'i ma o ye fo 2,000,000 ani 100,000 ani 10,000 ye warijɛ n'i y'o sɔngɔ fana jate minɛ sugu kɔnɔna la n ye ɲininkali mun kɛ n bɔra ni jaabi mun ye a kilo k'a daminɛ 100 la ka taa se 100 ani dɔrɔmɛ 12 ma walima ka taa se 100 ani dɔrɔmɛ 15 ma o b'o de kɔnɔna la n'i ye o gosi garamu 500 ani 95 la o bɛ jate mun d'i ma o jate bɛ daminɛ 78,000 la
fo ka taa bila 60,000 la jate in bɛ nin kɔnɔna la o la maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ wari b'e bolo k'e ka nin fila dɔ la kelen lajɛ i k'i ka jaga bɔ nin fila dɔ la danfaraba b'o ni ɲɔgɔn cɛ danfaraba mun donn'o ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛla dɔnnikɛlaw ko i bɛ baara kɛ ni warijɛ de ye ka sanu to yen ka d'a kan n'i ye baara kɛ ni warijɛ ye o b'a to maa caman bɛ jaga bɔ hali ni bɔta dɔgɔyara kelen a b'a to fantan caman fana bɛ niyɔrɔ sɔrɔ hali ni sɔrɔta dɔgɔyara fila wa a bɛ kɛ sababu ye k'a to e mun yɛrɛ fana b'a la ka jaga bɔ i bɛ kisi farati ma alikiyama jɔ don na ka d'a kan n'i ko ala ma ko ala ne ka wari tun tɛ sanu hakɛ bɔ o de kama n ma jaga bɔ a la ala b'i ɲininka n yala ala kɛra ma warijɛ fana fɔ i ye wa o jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye kira y'a fɔ ne i ko kira y'a fɔ i bɛ ɲininka mun e ma baara kɛ ni warijɛ fana ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ se ka mun fɔ nin na o de ye k'a fɔ warijɛ maa mun b'a la ni e ka sɔrɔta kɛla wari la mun bɛ warijɛ giramu 500 ani 95 sɔngɔn bɔ ko san yɛlɛmana k'o to i bolo e y'i mago bɛɛ dilan a la ka ban o bɛɛ b'e bolo mara la k'a ta o la fo ka cɛya ni o ye a wajibiyalen k'e ka jaga bɔ o la an bɛ jaga bɔ wari la wari mugu mun b'an bolo an b'a jaga jate ni warijɛ hakɛ de ye an bɛ sanu ta to yen ka d'a kan n'an taara sanu t'a la a bɛ koron kosɛbɛ nka warijɛ t'a la a bɛ lafɛrɛ o kama an bɛɛ lajɛlen k'an ka jateminɛ nin kɔnɔna la warijɛ k'a daminɛ maa o maa mun bɛ yen ne 190,000 bɛ sɔrɔ i bolo n'o ye 30,000 ani 80,000 ye o bɛ sɔrɔ maa mun bolo e b'i yɛrɛ jate k'a fɔ ko e ye jagabɔla ye san yɛlɛmana k'o to i bolo e y'i ka mago bɛɛ dilan ka bɔ a la nin tola i bolo san yɛlɛmana k'a to i bolo alhamdulillah e donna jagabɔ kɔnɔna la o fana jaga ni sanu ni warijɛ jaga bɛɛ bɔcogo ye kelen ye i b'a tilan yɔrɔ 40 n'i y'a tilan yɔrɔ 40 o bɛ jaabi mun d'i ma alhamdulillah o de y'i ka jaga ye fɛn caman tɛ koyi misaliya bolo ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ 40,000 bɛ maa mun bolo e y'a tilan yɔrɔ 40 40,000 na i bɛna 1,000 dɔrɔn de bɔ k'o kɛ a jaga ye Allahu Taala ka fɛn d'e ma e ka san kuru kara bɛɛ kɛ i mago bɛɛ dilanna ka tila ka 40,000 to i bolo k'i ka 1,000 dɔrɔn di ala ma ka alijinɛ ɲini ni dɛsɛla o kɛli la ma kan k'i ɲininka dɛ e bɛ alijinɛ sugu jumɛn de nɔfɛ ala m'a fɔ k'a bɛɛ di a m'a fɔ a tilancɛ di a m'a fɔ a tilan 2 ye k'a di a m'a fɔ k'a tilan 3 ye k'a di nka k'i ka tilan yɔrɔ 40 ye kelen pe dɔrɔn i k'o di ale Allahu Taala ma o hukumu kɔnɔna la Allahu Taala ye 1,000,000 kalifa maa mun na n'i ka 1,000,000 tilan yɔrɔ 40 ye a bɛ 5000 d'i ma o kɔrɔ de ye k'a fɔ 1,000,000 jaga sariya la 5000 dɔrɔn don kuma dɔ la ni jaga ko kuma fɔla a bɛ kɛ i n'a fɔ ko maaw ka nafolo bɛɛ de bɛ minɛna a la k'a sɔrɔ dun ko nɔgɔmanba don nafolo b'i bolo ni jaga ka kan ka bɔ a la a jate mana se hakɛ o hakɛ mun ma i b'a tilan fo tilayɔrɔ 40 de ye n'i y'a tilan yɔrɔ 40 ye o dɔrɔn de ye a jaka ye ni mun filɛ nin ye nin ye wari nafolo jate cogoya ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen jaga bɛ bɔ fɛn wɛrɛ mun na tuguni nafolomafɛnw na o ye urudu tijara ye jagofɛn minnu bɛ an bolo n'an kɛlen don k'a kɛrɛnkɛrɛnya an bɛ k'a feere n'an b'a fɔ a ma ko marchandise ne abdula karama ye ko karayogo marchandise mun n'a b'i bolo i kan ka jaga bɔ a la a jaga bɛ daminɛ duma na an ye mun fɔ warijɛ la warijɛ giramu 500 ani 95 n'i ka marchandise valeur sela o ma jaga bɔli bɛ daminɛ a la o la an ye jate mun di o jate kelen don i b'a tilan yɔrɔ 40 ye n'i y'a tilan yɔrɔ 40 ye
n'a y'i diya i b'a bɔ marchandise in yɛrɛ la o kɔrɔ ye duman ye fɛn mun yɛrɛ b'i bolo ka feere i bɛ se ka jaga bɔ o yɛrɛ la baasi t'a la i ka butigi kɔnɔ minɛn ye nin de ye i y'a jate a bɛnna nin ma jaga kan ka bɛn hakɛ mun ma i b'o bɔ a la k'o yɛrɛ di o bɛ kɛ i n'a fɔ ni wari b'i bolo i b'a ni wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan misaliya bolo ma e y'i ka butigi kɔnɔ minɛn jate i y'a sɔrɔ butigi kɔnɔ minɛn o kan ka bɛn $1,000,000 ma wari mun maralen do i bolo warijɛ la o kan ka bɛn $40,000 ma o kɔrɔ ye e ka sɔrɔ bɛɛ ye $1,000,000 ani $40,000 o $1,000,000 ni $40,000 $1,000,000 jaga o ye $50,000 ye $40,000 jaga o ye $1,000 ye o kɔrɔ ye e kan ka na $60,000 de bɔ jaga ye sisan o $60,000 mun ne kan ka bɔ jaga ye n'a y'i diya i ka butigi kɔnɔ minɛn $60,000 la i b'o ta k'o di o y'a jaga ye n'a yɛrɛ fana dun y'i diya $40,000 mun b'i bolo warijɛ la i bɛ $60,000 jate o la k'o bɔ k'o di o fana y'a jaga ye a bɛ ɲɛ nin fila bɛɛ lajɛlen na a dɔ la maa caman bɛ ɲina k'a fɔ ko jaga bɛ se ka bɔ i ka minɛn yɛrɛ la o sababu la i b'a sɔrɔ olu b'o gulon wari dɔrɔn na ka minɛn to yen k'a sɔrɔ minɛn mun bɛ yen n'i b'a jate ko jaga bɛ bɔ a la sariya la a bɛ se ka jaga bɔ o minɛn yɛrɛ la n'o ye ka feerelifɛn ye nin ye jaga bɔ nafolo suguya dɔ ye mun b'a la n'a ni sanu ni warijɛ bɛ kiti kelen na n'o tɛmɛna ka bɔ yen jaga bɛ bɔ nafolo wɛrɛ mun na tuguni o ye sɛnɛ nafolo ye ni maa mun ye sɛnɛ kɛ i ka sɛnɛfɛnw kanna wagati mun na i bɛ jaga bɔ a la o wagati de la sɛnɛfɛn jaga tɛ bila ko ne san yɛlɛmana dɛ e ye foro bin i ka foro kɔnɔ fɛnw n'o karila i bɛ jaga bɔ a la o jaga bɔli a la sariya ye jate dɔ de d'i ma ko i ka sɛnɛfɛn ka se o ma o jate in n'i ko k'i b'o bila kilo jate la a kan ka bɛn kilo 600 ani kilo 75 kilo 600 ani kilo 75 kilo 600 ni kilo 75 n'i ye o sɔrɔ i ka foro la a ɲɔ la kaba la malo la keninge la i y'o mun sɔrɔ sisan ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye sanji bɛ minnu sɔn ni sanji de y'a sɔn i b'a kilan yɔrɔ 10 ye ka kilan 1 di ala ma nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e ye ji de ta k'a sɔn i n'a fɔ an ka malo sɛnɛyɔrɔ dɔw la o bɛ ji san de k'a kɛ u ka malo kɔrɔ n'o ɲɔgɔnna don i b'a kilan yɔrɔ 10 ye ka tila ka o fana kilan 2 ye k'o di o de ye a jaka ye ni mun filɛ nin ye ninnu de ye jaga nafolo ye sariya ye mun di an ma an kan ka bɔ bɔcogoya mun na o de fana fɔlen filɛ nin ye a ka ca la maa caman bɛ sinsin nafolo ko mun kan o ye wari mugu de ye o la n'i kɛra jagokɛla ye walima i kɛra baarakɛla ye sɔrɔ kɛ sira o sira mun kan sariya b'a ɲini n'i ka sɔrɔta in sela jaga bɔ hakɛ ma i ka jaga bɔ a la sɔrɔ tɛ lajɛ k'a fɔ k'i ye jagokɛla ye walima i ye fonctionnaire ye walima i ye bolola baarakɛla ye i ka baara mana kɛ cogo o cogo ye hali n'i ka baara ye ka samara de sire hakɛ mun fɔla n'i y'o sɔrɔ a fɔla k'i ka jaga bɔ o de la a ma fɔ k'i ka kɛ fɛntigi ye ka sɔrɔ ka jaga bɔ nka hakɛ mun bɛ yen ni sariya ko jaga bɔ o la n'i kɛla o tigi ye alhamdulillah i bɛ jaga bɔ a dɔ la maa dɔ bɛ se ka jaga bɔ nka i b'a sɔrɔ jaga minɛ fana bɛnnen don hali o tigi yɛrɛ ye o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale ka sɔrɔ kɛla jaga bɔ nafolo daminɛ ye e sɔrɔ bɛɛ $40,000 sariya ko k'i ka $1,000 bɔ k'o di ala ma o $40,000 t'i ka san musaka bɔ maa o maa mun bɛ yen n'a ka san musaka tɛ sɔrɔ a bolo o tigilamɔgɔ bɛ se ka jaga minɛ n'o $40,000 tɛ ka san musaka bɔ maa wɛrɛ ka jaga d'i ma sariya la o balilen tɛ ka d'a kan fɛn t'i bolo mun bɛ ka san musaka bɔ o de kama jaga y'a dama alabato dɔ de ye Allahu Taala ye mun di an ma an mago b'a faamu ɲuman na an b'a kɛ walasa ka Allahu Taala ka jɛn sɔrɔ n'a ye fattaqullaha ayyuhal mu'minun wa n'o don badenw a y'a to an ka siran Allahu Taala ɲɛ wa akhriju huquqallahi min amwalikum ala ka hakɛ minnu bɛ an bolo an ka nafolo kɔnɔna la an ka ala ka hakɛw bɔ k'a di a diyɔrɔ la n'o kɛra
Allahu taala be barka do an ka sɔrɔw la wa an bɛ ala ka jɛn fana sɔrɔ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan. Nafolo ye ala ka lajarabili n'a ye a bɛ jɔn lajarabi ni mun ye ne maa mun ye lajarabi in kun ko ɲuman na alhamdulilahi i ka sɔrɔtigiya bɛ k'i ka alijinɛ don sababu ye ala k'an kɛ olu maaw cɛ la nka ne maa mun ma lajarabi in minɛ ko ɲuman na i ka sɔrɔtigiya bɛ k'i ka tasuma don sababu ye ala k'an kisi ka bɔ o ma wa akthiru min as-salati was-salami ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi juma don bayna an ka sɔli cɛ ala ka ciden ba kan ciden mun ko a ka kumakanw na ko ne maa min sɔli k'ale kan siɲɛ kelen Alahu taala bɛ a ɲɔgɔn k'i kan siɲɛ 10 an k'o cɛya k'o kɛ jumadon ba in na ciden in ka bon ni ciden tɔw ye cogoya mun na jumadon fana ka bon ni dɔgɔkun don tɔw ye cogoya kelen de la o kama a ka kan ciden nin yɔrɔ ka cɛya an ka sɔlatiw la bi jumadon kɔnɔna la Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jay Savon abe nɔgɔya ko fɔ Jay Savon sanfɛ de Marseille a ye nɔgɔya sira labila dɔgɔdɔgɔnin sanni fo ka taa se caman sanni ma Jay Savon kɛlen ma ka safunɛw labɛn cogoya la fɛn min ye dɔgɔdɔgɔnin sanni o ka nɔgɔ a kɔnɔ fo ka taa se caman sanni ma ka daminɛ safunɛ 20 ta 40 ta 60 ta fo ka taa se 100 ta ma wa caman sanni sira fɛ fɛn min ye carton ye 320 grammes kisɛ 24 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 1200 dɔrɔn ye 220 grammes kisɛ 16 b'o carton kɔnɔna na o carton ta prix ye 400 dɔrɔn 120 grammes kisɛ 48 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 760 o safunɛ wa sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ bɛ k'a cɔncɔn min b'a to kɛnɛya bɛ sabati du kɔnɔna na Jay Savon o y'an bɛɛ de ka lafiya ye Jay Savon o y'an bɛɛ lajɛlen ka saniya sira ye ni maa min mako b'a la ka kibaruya ɲini k'i to i sigiyɔrɔ la a ye weleli kɛ plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 Mama Seydi Amana Finance S abe aw dɛmɛ aw ka se ka wari mara dɔɔni dɔɔni o sira ka nɔgɔ a bɛ aw tɔgɔ sɛbɛn fu wa bugulatigɛ sɛbɛn n'o ye carte copie ye i bɛ o di a ma se aw ka bɔ aw nɔ la Seydi ka cidenw o bɛ aw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la ka wari ninnu minɛ dɔɔni dɔɔni Seydi Amana Finance k'an dɛmɛ wari marako ɲuman na Kanda Pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda Pib o ye sira telima ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagatigi hami nga SKF Industrie ayo hamina ta ka bɔ aw kan ne kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ne aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakili sigi ye sira kelen pewu Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye a kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔnin sanni kɛ
walma fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu rahma marikata b'o sira nɔgɔya aw ye ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ +1 72 44 67 20 14 +1 72 44 67 00 46 +223 76 07 11 57 +223 65 00 92 92 rahma markat o ye lafiya ye. Allah 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 subhanallah